हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मास्टर सुभाष पूरी मैथ 100%। आज पढ़ा +2 साइंस आर्ट्स सेकेंड ईयर मैथ सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। फास्ट फर्मूला को देखिए। फर्मूला को मन रही सहज सुविधा हम तो सब जाक फर्मूला आमको मन रखा पड़ो। ओके, लेट अस स्टार्ट। साइन इनवर्स एक्स इक्वल एक्स, एक्स एलिमेंट -1 to 1, cos into cos inverse x equal x, x element -1 to 1, tan into tan inverse x equal x, x element r, cot into cot inverse x equal x, x element r, sec into sec inverse x equals x, x element r, x element r minus -1 to 1. Then cosec inverse x, cosec inverse x equal x, x element r minus -1 to 1. Next sin inverse sin x equal x, x element -π/2 π/2. x वैल्यू जदि पाई -π/2 थला ताले ये फॉर्मूला पड़ो। cos inverse cos x, x element 0 to π, tan inverse tan x equal x, x element -π to π/2, cot inverse cot x cot x, x element 0 to π, sec inverse sec x equal x, x element 0 π minus π/2. Then cosec inverse cosec x, x element -π to π/2 minus 0. एगुड़ा है बेसिक फॉर्मूला, एगुड़ी निहाती भल मन रखा पड़ो। देन sin inverse minus x minus sin inverse x, x element -1 to 1, cosec inverse minus x minus cosec inverse x, x mod greater equal 1, tan inverse minus x minus tan x, x element r, cosec inverse minus x pi minus cos inverse x, cos inverse minus x equal pi minus cos inverse x, x element -1 to 1, sec inverse minus x pi minus sec inverse x, x mod greater equal 1, cot inverse minus x equal pi minus cot inverse x, x element r. Next third देखिवा, sin inverse x equal cosec inverse 1 by x, x mod greater equal 1, x not equal to 0, cosec inverse x equal sin inverse 1 by x, mod x greater equal 1, cos inverse x equal sec inverse 1 by x, x mod less equal 1, x not equal to 0, sec inverse x equal cos inverse 1 by x, x mod greater equal 1. Next tan inverse x equal cot inverse 1 by x हम जोटी x वैल्यू greater than 0, और tan inverse x equal -π plus cot inverse 1 by x जोटी x मूल्य less than 0, cot inverse x equal tan inverse 1 by x जोटी x greater than 0, cot inverse x equal pi plus tan inverse 1 by x, x below than 0. Next number 4 देखिवा, sin inverse x plus cos inverse x equal pi/2 mod x less equal 1, tan inverse x plus cot inverse x equal pi/2, x element r, sec inverse x plus cosec inverse x equal pi/2, x mod greater than equal 1. 4 गला। 5 नंबर सूत्र देखिवा,
5 tan inverse x plus tan inverse y equal tan inverse x plus y by 1 minus xy जोटी xy less than 1 যদি xy ର ମୂଲ୍ୟ less than 1 ଥିଲେ tan x plus tan inverse x tan inverse y ର এই ଫର୍ମୁଲାଟା ପଡ଼ିବ। सेकेंड tan inverse x tan inverse y equal pi plus tan inverse x plus y by 1 minus xy जोटी x ର मूल्यटा ग्रेटर दैन 0 y ର मूल्य ग्रेटर दैन 0 x into y ग्रेटर दैन 1 एठी फॉर्मूलाटा पड़िबो tan inverse x plus tan inverse y equal minus pi plus tan inverse x plus y by 1 minus xy जोटी x less than 0 y less than 0 x into y greater than 1 क्लियर बुझेला। नेक्स्ट tan inverse x minus tan inverse y tan inverse x minus tan inverse y tan inverse x minus y by 1 plus xy ये फॉर्मूलाटा पड़ियो कोटी xy ग्रेटर दैन minus 1 tan inverse x minus tan inverse y equal tan inverse x minus y 1 plus xy plus pi x ର value greater than 0 y greater than 0 xy below than minus 1 tan inverse x minus tan inverse y equal minus pi plus tan inverse x minus y by 1 plus xy ये फॉर्मूलाटा कोठी पड़िबो जोटी x ର value below than 0 थियो y ର value 0 रो below थियो xy minus 1 रो below थियो x into y below than minus 1 ये फॉर्मूला यही शब्दटा को मन रखा पड़ो यही कंडीशन अनुसार फॉर्मूला को पड़ो क्लियर। देन tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z equal tan inverse x plus y plus z minus x y z by 1 minus xy minus yz minus zx जोठी x greater than 0 y greater than 0 z greater than 0 xy plus yz plus zx less than 1 ये कंडीशन थिले ये फॉर्मूला यूज हो पारिबो। नेक्स्ट नंबर देखिबा 2 tan inverse x फर्स्ट है tan inverse 2x by 1 minus x square x mod less than 1 tan inverse x equal pi plus tan inverse 2x by 1 minus x square x greater than 1 tan inverse x equal minus pi plus tan inverse 2x by 1 minus x square जो x below than minus 1 तीनटा कंडीशन देखिबा कंडीशन देले tan 2x को फॉर्मूलाटा पड़े तो तीनटा घोषिया पड़ो ए कंडीशनटा घोषिया को पड़िबो बोले सूत्रटा ठीक रे यूज करि हबो। नेक्स्ट नंबर 6 sin inverse x plus sin inverse y फर्स्ट कंडीशन आसला फर्स्ट फार्मूला sin inverse x plus sin inverse y रो sin inverse x root over 1 minus under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square जोटी x y greater equal 0 x square plus y square less than 1 यही कंडीशन ले फार्मूलाटा पड़िबो। नेक्स्ट sin inverse x plus sin inverse y सेकेंड सूत्रटा आसला sin inverse x under root 2 1 minus y square plus y into under root 2 1 minus x square जोटी x y एलिमेंट minus 1 to 1 x square plus y square greater than 1 यही कंडीशन थिले एठी हमर ए सेकेंड फार्मूलाटा sin inverse x sin inverse y रो फार्मूलाटा एठी पड़िबो x and y have opposite sign थिबो x और y रो कोन थिबो opposite sign। नेक्स्ट sin inverse x plus sin inverse y रो थर्ड आसला थर्ड फॉर्मूला पाई माइनस sin inverse x root over 1 minus y square plus y root over under root 1 minus x square x y element minus 1 to 1 x square plus y square greater than 1 x y greater equal 0 सेकेंड आसवा गोटे आस फोर्थ आसो sin inverse x plus sin inverse y equal
माइनस पाए माइनस साइन इनवर्स होल एक्स अंडर रूट टू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन एक्स वाई एलिमेंट माइनस 1 टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 एक्स वाई लेस देन इक्वल 0 यही कंडीशन थे फर्मूला पड़े। सब कंडीशन गुड़ाक मन रखा पड़ो, सब कंडीशन गुड़ाक मन रखा पड़ो। साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई 1 2 3 4 1 2 3 4 चारिटा फर्मूला अच्छी, ये चारिटा फर्मूला मन रखा पड़ो। नेक्स्ट सेवन cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई तार दुईटा फर्मूला अच्छी cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई रो 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट ओवर। सेकेंड कंडीशन माइनस 1 ग्रेटर इक्वल एक्स वाई लेस दैन 1 माइनस एक्स हे माइनस 1 ग्रेटर दैन इक्वल एक्स वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल माइनस 1 वाई लेस दैन इक्वल 1 एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 0 यही कंडीशन ले फर्मूला पड़ो। फास्ट फर्मूला पड़ो cos इनवर्स एक्स cos इनवर्स वाई रो। सेकेंड सूत्रटा कोड़ी पड़ो cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई इक्वल सेकेंड सूत्रटा पड़ो जो कंडीशन है यहाँ 2 पाए माइनस cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बाई एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट ओवर। कंडीशन है एक्स ग्रेटर इक्वल माइनस 1 वाई लेस दैन इक्वल 1 एक्स प्लस वाई लेस इक्वल दैन 0 यही कंडीशन थी सेकेंड फर्मूला पड़ो। नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट 2 साइन इनवर्स एक्स 2 साइन इनवर्स एक्स आसला 2 साइन इनवर्स एक्स फास्ट आसला साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर। क्लियर कंडीशन आसला x ग्रेटर दैन इक्वल माइनस 1 बाई रूट 2 लेस इक्वल 1 बाई रूट 2। फास्ट कंडीशन ये कंडीशन अनुसार फास्ट फर्मूला पड़ो। सेकेंड आसो 2 साइन इनवर्स एक्स सेकेंड फर्मूला आसला पाए माइनस साइन इनवर्स इंटू 2x अंडर रूट टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन है एक्स वैल्यूटा ग्रेटर दैन इक्वल 1 बाई रूट 2 लेस इक्वल 1। थर्ड फर्मूला आसला 2 साइन इनवर्स एक्स 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाए माइनस साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर। कंडीशन आसला एक्स मूल्यटा ग्रेटर दैन इक्वल माइनस 1 लेस दैन इक्वल माइनस 1 बाई रूट 2। क्लियर नेक्स्ट 2 cos इनवर्स एक्स तार भी दुईटा फर्मूला देखा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 एक्स मूल्यटा हम कौन ग्रेटर दैन इक्वल 0 लेस दैन इक्वल 1। सेकेंड आसला2 cos इनवर्स एक्स इक्वल 2 पाए माइनस cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 एक्स वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल माइनस 1 लेस दैन इक्वल 0। 2 cos इनवर्स एक्स भी दुईटा फर्मूला रहा यही कंडीशन अनुसार को फर्मूलाटा पड़ो। नेक्स्ट आसला 3 साइन एक्स 3 साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। कंडीशन एक्स वैल्यू है माइनस 1 बाई 2 ग्रेटर इक्वल बिलो 1 बिलो दैन इक्वल 1 बाई 2। 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल पाए माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। एक्स वैल्यू 1 बाई एक्स ग्रेटर दैन इक्वल 1 बाई 2 लेस दैन इक्वल 1। 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल माइनस पाए माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। कंडीशन एक्स
greater than equal -1 less than equal -1/2. नेक्स्ट नंबर 11 फॉर्मूला देखा 11 फॉर्मूला 3 cos inverse x 4x cube minus 3x x कंडीशन है x greater equal 1/2 below equal than 1. 3 cos inverse x equal 2 pi minus cos inverse 4x cube minus 3x condition है x greater than equal -1/2 less than equal 1/2. थर्ड फॉर्मूला आसला 3 cos inverse x 2 pi plus cos inverse 4x cube minus 3x कंडीशन आसला x greater than equal -1 less than equal -1/2. नेक्स्ट नंबर 12 देखा 3 tan inverse x है tan inverse 3x minus x cube by 1 minus 3x square condition है x greater than -1/√3 less than 1/√3. 3 tan inverse x है pi plus tan inverse 3x minus x cube by 1 minus 3x square x greater than 1/√3. 3 tan inverse x थर्ड आसला इक्वल -pi plus tan inverse 3x minus x cube by 1 minus 3x square x below than -1/√3. ये कंडीशन गुड़ाक थे को फर्मुला पढ़ प्रथम कंडीशनटा देखागले को फर्मुला तुम पढ़ तुम जापर 2 tan inverse x equal sin inverse 2x by 1 plus x square. 2 tan inverse x equal cos inverse 1 minus x square 1 plus x square. 2 tan inverse x equal tan inverse 2x by 1 minus x square. 2 tan inverse को sin cos tan तीनटा जगह कन्वर्ट करी हबो. नेक्स्ट नंबर sin inverse x equal cos inverse 1 minus x square root over. Cos inverse x equal sin inverse 1 minus x square root over. Sin inverse x equal tan inverse x by 1 minus x square root over. Cos inverse x equal tan inverse 1 minus x square root over by x. Tan inverse 1 plus x by 1 minus x equal pi by 4 plus tan inverse x. Tan inverse 1 minus x by 1 plus x equal pi by 4 minus tan inverse x. Sin inverse 2x by 1 plus x square equal to tan inverse x. X value greater than equal -1 less than equal 1. Sin inverse 2x by 1 plus x square equal pi minus 2 inverse x. Condition x greater than equal 1. Sin inverse 2x by 1 plus x square minus pi minus 2 tan inverse x. X value less than 1 minus 1. Cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square equal 2 tan inverse x. X value greater than equal 0. Cos inverse 1 minus x by 1 plus x square equal minus 2 inverse minus 2 tan inverse x. Condition है x below than 0. Tan inverse 2x by 1 plus x square. Pi plus 2 tan inverse x. X value below than 1. आउट आसो 2 tan inverse x. X value -1 greater 1 ରୁ smaller. Tan inverse 2x by 1 minus x square equal 2 tan inverse x minus pi. X value greater than 1. Sin inverse 3x minus 4x cube. Sin inverse 3x minus 4x cube equal minus whole into pi plus 3 sin inverse x. X value -1 x है -1 greater x रो वैल्यूटा है greater than
greater than equal -1 less than equal -1/2. Sin inverse 3x minus 4x equal 3 sin inverse x. Condition है x ର value greater than equal -1/2 less than equal 1/2. Sin inverse 3x minus 4x equal pi minus 3 sin inverse x. X greater than equal 1/2 less than equal 1. Sin inverse रो तीनटा फॉर्मूला पड़े. नेक्स्ट cos inverse 4x cube minus 3x equal 3 cos inverse x minus 2 pi x. X greater than -1 below than equal -1/2. 2 pi minus 3 cos inverse x. X value greater than equal -1/2 less than equal 1/2. Cos inverse 4x cube minus 3x equal 3 cos inverse x 1/x greater than equal 1/2 less than equal 1. Tan inverse 3x minus x cube by 1 minus 3x square equal 3 tan inverse x. X less than -1/3 x greater than -1/3 less than 1/3. Tan inverse 3x minus x cube by 1 minus 3x square equal -pi plus 3 tan inverse x. X मूल्य greater than 1/√3. pi plus 3 tan inverse x. X मूल्य less than -1/√3. ये फॉर्मूला तक मन रखिले सब जाक फॉर्मूला पे मन रखिया पड़ो. किसी कष्ट ना सब कोठी को फॉर्मूला यूज हम आउ कि भर पाठ ना सब फॉर्मूला तक मन रखा पड़ो. ओके थैंक्स.